नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से मैं अमेरिका के दारुल खिलाफ़े वाशिंगटन में था, जहां पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का तीसरा राउंड हो रहा था और हम इस डायलॉग के इस राउंड को मीडिया की हैसियत से कवर कर रहे थे। स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर तो पाकिस्तान की मुख्तदर शख्सियात जो हैं अमरीकी हुकाम के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बातचीत में मसरूफ थे। हम लोगों को बाहर भी फिरने का मौका मिला। पाकिस्तान से मुसलसल ये खबरें आ रही थीं, मतवातर खबरें आ रही थीं कि कराची शहर में टारगेट किलिंग्स हो रही। और एक अतालवी निजात टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा कि तुम लोग अमेरिका के साथ क्या स्ट्रेटेजिक डायलॉग करोगे जब पाकिस्तान के तुम्हारा जो सबसे बड़ा शहर है वहां कत्लो गारत को रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये तुम्हारा एक थॉट हुई। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब कमरजमान कायरा साहब। नाज़रीन, कायरा साहब वाशिंगटन में मौजूद थे, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लिया, पब्लिक डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन के वर्किंग ग्रुप को हेड कर रहे थे। हम कायरा साहब से समझना चाहेंगे, खास करके इसलिए कि पाकिस्तान में ये रीत है हमारी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन्फॉर्म भी करता है, तो हम समझना चाहेंगे कि हमने इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के इस राउंड में क्या पेशरफ्त हुई, हमने क्या पाकिस्तानी आवाम में क्या पाया वहां पे। मेरे साथ स्टूडियोज ही में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के साबका एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स जनाब तारिक फातमी साहब, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग को इंतहाई क्रिटिकल तरीके से देखते हैं, इस पर लिख भी चुके हैं। मेरे साथ तशरीफ रखती हैं जनाब मारवी मेमन साहिबा, पाकिस्तान की उभरती हुई पार्लियामेंटेरियन। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि ऑपोजिशन इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग को कैसे देखती है। और वाया सैटेलाइट कराची से मुझे पाकिस्तान के साबका एम्बेसडर जनाब जफर हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और हिलाली साहब भी यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप को बहुत क्रिटिकली और तनकीद की नज़र से देखते हैं। लेकिन शुरू करते हैं कमरजमान कायरा साहब से। कायरा साहब, ये रीत बड़ी पुरानी है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन्फॉर्म करता है। आप वहाँ मौजूद थे बनफ़्स नफीस, आपने देखा, पार्टिसिपेट किया, आपने मीडिया के साथ भी आपने इंटरेक्शन किया। पाकिस्तानी अवाम के पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई? बहुत शुक्रिया मोहित साहब। आप जिस तरह आपने कहा, मैंने कुछ न कुछ कोशिश वहाँ पे भी की, आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्म करता रहूँ जितना सो सब मुमकिन था। ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग का तीसरा राउंड था और इससे बहुत सारी तवक्कुआत कौम को है, इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। हम इसको अचीवमेंट्स कह रहे हैं, हो सकता है किसी तरफ का ये नुक्ता नज़र हो कि इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिनको ये अचीवमेंट गिना जाए। लेकिन पहले ये देखना होगा कि ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग है क्या। इसको समझे बगैर हम शायद इसकी नहज को नहीं पा सकते, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाक अमेरिका ताल्लुकात की एक स्पेशल कड़ी है। दुनिया के बड़े चंद ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिकन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। हमारे रीजन में उनके चाइना के साथ भी हैं, इंडिया के साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं। ये ताल्लुकात तो बहुत सारे कई दहाइयों पर मुहित हैं और इसमें गर्म सर्द भी होते रहे। बड़े हालात वो भी आए जब हम बड़े टेंस रहे, वो भी हालात आए जब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, पब्लिक परसेप्शन के हवाले से भी, हुकूमतों के साथ ताउन के हवाले से भी। जब से ये हमारा नया फेज जो ताल्लुकात का जिसका आप कह सकते हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमसे पहले हुकूमत ने भी कोशिश की, हमने भी आके उसको पाकिस्तान के अवाम के तावन से, पाकिस्तान की पार्लियामान के तावन से इकट्ठा सबको करके इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करके जो चीज़ बिल्ड करने की कोशिश की है वो ये है कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक ऐसी ताकत है जिसका बेपनाह पोटेंशियल है, बट बिकॉज माजी में हमारा पोटेंशियल प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं हो सका, हम अपने इस खित्ते के अंदर लड़ी जाने वाली आलमी जंगों में या आलमी तनाजुर में लड़े जाने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनकी वजह से पाकिस्तान के प्रॉपर जो हमारा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसके बहुत सारे असरात मुरतब हुए, स्टेट के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब हुए, वो साइकी डेवलप होगी सोसाइटी की, हमारी इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर, वो चीज़ें हम प्रमोट नहीं कर सके कि हम लोगों को रोज़गार और पाकिस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली फ्लरिश कर सके। ये जो दौर था इसमें हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर बाकायदा डेट लाइन शुरू कर दी कि जी फलां प्रोजेक्ट फलां डेट से शुरू होगा। मिसाल के तौर पर जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन के हवाले से, इसमें दो चैप्टर थे, दो पहलू थे। एक था कि हमने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से क्या कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें क्या ज़रूरतें हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत यह है कि इस वक्त बहुत बड़ा हमारा जो नेटवर्क है पाकिस्तान में, जो हम इस वक्त लड़ाई, कंसेप्चुअल लड़ाई, ये दहशतगर्दी की लड़ाई खाली दहशतगर्दी इंतहा पसंदी की लड़ाई नहीं, ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं। उसके लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पीटीवी का तो है, लेकिन पीटीवी का उतना व्यूअर नहीं है जितना हमारा रेडियो का है। रेडियो की रीच बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हमारा रेडियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। चल इसकी तफसीलात पे आते हैं, जरा थोड़ा सा यहाँ से जरा शुरू भी कर लें। फादी साहब, आपने अपने रीसेंट आर्टिकल में, जिसे मैंने बहुत गौर से पढ़ा,
آپ نے اسٹریٹجک ڈائلاگ سے پہلے لکھا اور آپ نے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں آپ کے بہت سے شکوک کا آپ نے اظہار کیا. آپ نے کہا یہ میرے فیئرس ہیں. کیا وجہ؟ اور آپ جو جیسے منسٹر صاحب ایکسپلین کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ شکریہ. منسٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ اس کی کریڈٹ جو ہے پرائمرلی پریزیڈنٹ اوباما کو دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے پریڈیسیسر کے پالیسی سے ایک میجر شفٹ کیا، جبکہ ٹیکٹیکل ریلیشن شپ کو اسٹریٹجک کی طرف لانے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ ہمارے ہاں الحمدللہ اب ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور لیجٹیمیسی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستانیز کے ایسپریشنز کو. یہ ایک ایڈوانٹیجس چیز ہے اور اسے ویلکم کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مارچ میں شروع ہوا، 3rd راؤنڈ ہوا. ہماری صرف پرابلم یہ ہے کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ، ایک چیز میں کیرا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں اور باقی اپنے ویورز کو، کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ از ناٹ اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ. یہ بڑی ایک کامن غلط فہمی ہے پاکستان کے اندر. اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ، اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے پاکستان کے ساتھ. اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس کے فرق کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ فرق کیا ہوا؟ اگر میرے ویورز میں آپ کو سمجھاؤں. ریلیشن شپ اور ڈائلاگ جو ہے وہ ایک پروسیس، اور خود قریشی صاحب نے بھی اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ پروسیس ہے جسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. مگر یہ کہہ دینا کہ یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا، کائرہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں چین کے ساتھ ان کا ریلیشن، وہ ریلیشن شپ ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے. اور چین سے انہوں نے ڈائلاگ کیا ہے، ڈائلاگ کیا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اور اس کی سب سے بڑی ثبوت ایک نہیں درجنوں ہے. سب سے بڑی تو سویلین نیوکلیئر ڈیل ہے جس نے امریکن لاز کو وائلیٹ کیا، انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا. بٹ اچھا، ہماری جو شکوک اور جو فیئرز تھے، ہمارے جو خدشات تھے، وہ یہ تھے کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ پورے ڈائلاگ کی پرائمری فوکس جو ہے وہی وار آن ٹیرر پر رکھا جائے، پاکستان کا رول ان دی افغان ایڈونچر میں پتہ چلے، اور وہی نظر آیا. نمبر 1. دوسرے جو ہمارے جسے بگ ٹکٹ آئٹمز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری پرائمری کنسرنز جو حکومت کی ہوگی، عوام کی ہوگی اور پاکستانیوں کی ہوگی، ان پر امریکنز نے پھر سے دوبارہ اس کو اسکرٹ اوور کر دیا. وہ کیا ہیں؟ وہ دیکھیے، سب سے بڑی تو ہمارے لیے ہے کہ بھائی آپ ہمارے انرجی کے لیے کیا آپ سویلین نیوکلیئر ڈیل کو کنسیڈر کریں گے کسی قسم کا، کہ کوئی فیسلٹی آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کیا انڈیا کے ساتھ جو ڈفرینسز ہے اس میں کوئی رول پلے کریں گے؟ کشمیر وغیرہ کے حوالے سے. تیسری چیز ہے کہ ایگزیکٹلی افغانستان میں کس قسم کا جو آپ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویوز اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی ویوز میں ڈفرینسز ہیں. اچھا، ہم نے ہالبک صاحب سے ایک پریس میٹنگ کی، بریفنگ کی، بڑی تابڑ توڑ قسم کی، جس میں کشمیر کے حوالے سے ان سے سوال کیا. وہ ایک مطلب ان کا کیا رسپانس تھا اس سوال میں کہ بھی آپ کشمیر کی ایشو میں ایڈٹ کریں گے. ماروی، آپ بھی موجود ہیں، آپ ایشو میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہیں، بہت جلدی اس پہ آپ ریلی آرگنائز کرنا چاہتی ہیں. میں آپ لوگوں کو وہ کلپ دکھاتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں. The President has said, and all of us have said repeatedly, that a lowering of tensions between Pakistan and India is something we support, but it's up to the two countries to work it out for themselves. Are we aware of it? Of course. Does it have an effect on the general tensions in the region? Of course. Does it have its impact on the situation in Afghanistan? Of course. Are we going to get involved in intermediating between Islamabad and New Delhi? No. We're not going to do that. That is not what we do. It's not what is wanted, and to attempt to do that would undermine our relations. Our goal is to improve relations with Pakistan and India at the same time, and then to hope that the two countries will find ways to reduce their own disagreements. And again, I state clearly, we will support anything the two countries do together to reduce mutual tensions. But it's up to them to decide how to do this. We're not going to be the mediator or intermediator, but we will support whatever is done. ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے رچرڈ ہالبروک کو واشنگٹن میں ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ کشمیر بہت اہم ہے، خطے میں اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم امریکہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے سلسلے میں کسی قسم کی میڈیشن یا